सब डरते हैं खान साहब का एक फोटो दिखाने से। सबसे पहले तो मैं आज इंतहाई अफसोस है इस बात पे कि इमरान खान जो पाकिस्तान का नहीं दुनिया भर का सबसे बड़ा लीडर है, जिसको 90% पाकिस्तानी अपना लीडर मानते हैं, जितने ओवरसीज अपना लीडर मानते हैं, आज उनके केस की समाअत थी तो लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं दिखाई गई। और हमने हालांकि हमारे एक वकील साहब ने उठ के रिक्वेस्ट भी की चीफ जस्टिस साहब को और उनकी तवज्जो मबजूल करवाई कि लाइव नहीं दिखाया जा रहा। तो हमें तो पहले तो ये बताया जाए कि अगर काजी साहब को ये बता दिया गया था कि लाइव नहीं दिखाया जा रहा तो चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि उनके तमाम जितने केसेस थे उनकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जा रही थी। तो आज जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर तो अपनी ज़ात का केस रिप्रेजेंट नहीं करने आ रहे थे, वो एक इज्तिमाई केस था, कौम का केस था, करप्शन के खात्मे के लिए केस था, उसमें हमें अफसोस है कि आज खान साहब को नहीं दिखाया गया। दूसरी बात, अल्लाह हक है, वो कह रहे हैं कि बसरा तेरा नाम आ रहा है कि मुर्शद का फोटो रिलीज़ किया है। वैसे मेरा मुर्शद के साथ नाम आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है कि मुर्शद वो मुर्शद जो मेरा मुर्शद नहीं है, जो पूरे पाकिस्तान का मुर्शद है, जो दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों का मुर्शद है, वो सबका मुर्शद है। तो मुझे तो खुशी है मेरा उनके साथ नाम आ रहा है। लेकिन मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि अगर मैंने ये फोटो ली होती तो मैं उसको सरेआम तस्लीम करता। अभी मैं कोर्ट में मौजूद हूँ, चीफ जस्टिस साहब को कहें मुझे बुलाएं। मैं तो चीफ जस्टिस साहब के पास गया था, कुरान पाक लेकर गया था कि चीफ जस्टिस साहब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। आज पाकिस्तान में जंगल का कानून है, आज ना किसी की माँ महफूज है, ना बहन महफूज है, ना इज्जत महफूज है, ना जजेस महफूज हैं, ना सहाफ़ी महफूज हैं, ना सियासी कारकुन महफूज हैं। अगर ये जंगल का कानून है उसकी जिम्मेदारी किस पर है? सबसे बड़ी अदालती जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़ी काजी चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब पर है। मैं गया था, काजी साहब आपको हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर आ गया, आपको इतना बड़ा धांधला, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्रॉड, सबसे झुर्रू इलेक्शन हुआ है। और एक है लीडर इमरान खान, जिसके खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ, पार्टी तोड़ दी गई, कहा गया इमरान खान रजिस्ट्री निशान ले लिया गया, इसी अदालत से लिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, फोन बंद कर दिए गए और कहा गया कि अब इमरान खान को कौन वोट डालेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा, और अब ये देखिए कि लोगों ने इतने ज्यादा वोट दिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा तलक जनूबी पंजाब के जिला बहावल नगर से है। साबिक कामत डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा इजाजुल हक, जो मेरे से 50,000 वोटों से हारा हुआ है, तीसरे नंबर पर था, वो कहता है मुझे जिता दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। तो हम तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिस गिरदाव में फंस चुका है, आप उनकी फोटो दिखाने से डरते हैं, लाइव दिखाने से डरते हैं, ओपन उनको हियरिंग नहीं दे रहे, आपने शीशे के कमरों में बंद किया हुआ है, शीशे के कमरों में बंद किया हुआ आपने। आप उनको बाहर लेकर आए, पाकिस्तान उस वक्त तक आगे नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही लीडर है जो पाकिस्तान है, जो फेडरेशन की अलामत है। पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ये आने वाला हर लम्हा आप देखेंगे जो कोई कश्मीर में हुआ, जो लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमारा किसान उसके साथ क्या हुआ है। सो अगर आपने पाकिस्तान को मसाइल से निकालने हैं तो इमरान खान को जेल से निकालना होगा। पाकिस्तान के मसाइल का हल, उसका रास्ता कैदी नंबर 804 से बात किए बगैर हल नहीं होगा। अच्छा, कोई डिवाइस, कोई कैमरा, कोई मोबाइल आपके पास था? ओ पाजन, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो अदालत में खड़ा हूं यार, मुझे बुलाए ना, करें तहकीक तफ्तीश। और लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उसको जिसने ये फोटो वायरल की है। तो मैंने सुने मैंने अगर किया होता तो मैं मान जाता भाई, मैं तो कोर्ट में मौजूद, लेकिन मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्हें लोगों का मुर्शदा दीदार करा दिया। अच्छा, आपको लगता है कि बंदा ऐसा है, जानते हैं आप? यार टिक्का जी, लगता तुम मैंने मरवाना ही मरवाना है। आपने ट्वीट तो किया। टिक्का जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अभी ट्वीट नहीं देखा, हो सकता है किसी ने मेरे को अकाउंट बना के कर दिया हो, अभी तो वायरल भी ऐसे हो जाता है। मैं तो भाई बैठा हूं, कोर्ट में इतने कैमरे लगे हैं, इतनी सिक्योरिटी है, बुलाए ना। मैं तो चीफ साहब को पेश होना चाहता हूं और चीफ साहब से आज पूछना चाहता हूं कि चीफ साहब क्यों नहीं दिखाया खान साहब को लाइव, किसने रोका है, किसने इंटरफेरेंस की है? आज तो आपके सामने हुई है, तो काजी साहब ने क्यों नहीं लाइव दिखाया आज? थैंक यू। सब डरते हैं खान साहब का एक फोटो दिखाने से। सबसे पहले तो मैं
آج انتہائی افسوس ہے اس بات پہ کہ عمران خان جو پاکستان کا نہیں دنیا بھر کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کو 90% پاکستانی اپنا لیڈر مانتے ہیں، جتنے اوورسیز ہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں، آج ان کے کیس کی سماعت تھی تو لائیو پروسیڈنگ کیوں نہیں دکھائی گئی؟ اور ہم نے حالانکہ ہمارے ایک وکیل صاحب نے اٹھ کے ریکویسٹ بھی کی چیف جسٹس صاحب کو اور ان کی توجہ مبذول کروائی کہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا، تو ہمیں تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ اگر قاضی صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے تمام جتنے کیسز تھے ان کی لائیو پروسیڈنگ دکھائی جا رہی تھی۔ تو آج جب پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کہ اپنی ذات کا کیس ریپرزینٹ نہیں کرنے آ رہے تھے، وہ ایک اجتماعی کیس تھا، قوم کا کیس تھا، کرپشن کے خاتمے کے لیے کیس تھا، اس میں ہمیں افسوس ہے کہ آج خان صاحب کو نہیں دکھایا گیا۔ دوسری بات، اللہ الحق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بسرا تیرا نام آ رہا ہے کہ مرشد کا فوٹو ریلیز کیتا ہے۔ ویسے میرا مرشد کے ساتھ نام آ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مرشد وہ مرشد جو میرا مرشد نہیں ہے، جو پورے پاکستان کا مرشد ہے، جو دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کا مرشد ہے، وہ سب کا مرشد ہے، تو مجھے تو خوشی ہے میرا ان کے ساتھ نام آ رہا ہے۔ لیکن میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر میں نے یہ فوٹو لی ہوتی تو میں اس کو سرعام تسلیم کرتا۔ ابھی میں کورٹ میں موجود ہوں، چیف جسٹس صاحب کو کہیں مجھے بلائیں، میں تو چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا تھا، قرآن پاک لے کر گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، آج نہ کسی کی ماں محفوظ ہے، نہ بہن محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ ججز محفوظ ہیں، نہ صحافی محفوظ ہیں، نہ سیاسی کارکن محفوظ ہیں۔ اگر یہ جنگل کا قانون ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑی قاضی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر ہے۔ میں گیا تھا، قاضی صاحب آپ کو ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن نظر آ گیا، آپ کو اتنا بڑا دھاندلا، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فراڈ، سب سے جھرلو الیکشن ہوا ہے، اور ایک ہے لیڈر عمران خان جس کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا، پارٹی توڑ دی گئی، کہا گیا عمران خان ہسٹری، نشان لے لیا گیا، اسی عدالت سے لیا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، فون بند کر دیے گئے، اور کہا گیا کہ اب عمران خان کو کون ووٹ ڈالے گا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، لوگوں نے کہا جان اللہ دی ووٹ خان دا، اور اب یہ دیکھیے کہ لوگوں نے اتنے زیادہ ووٹ دیے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر سے ہے، سابق کامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق جو میرے سے 50,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر تھا، وہ کہتا ہے مجھے جتا دیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے، آپ ان کی فوٹو دکھانے سے ڈرتے ہیں، لائیو دکھانے سے ڈرتے ہیں،